হাই গাইস, তোদেরকে এখন মই দেখাইছিলো এখন আমি মনসা পূজা এখন যাইছিলে আমি বর্তমান রাতি পুলিশে এখন 9:25 হয়। ওকে আমি এখন যাইছিলে এখন যাবই আমি এখন 3 জন যাচ্ছি আর বাকিগুলা মানে আয় আহা সেটি হাতে প্রথমে আহে আমি অলপ দিতে লগাইতে কাকা থাকাই মানে কাকাই লেগে এখন যাবো আর देखो तुम बोलो बताओ ठीक है रखे आई तो हेलो 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 गाइस माने आई पाई के कम मुंडा पूजा पूजा में देखा मुंडा पूजा तुम देखिए अपन माने देखा तुम पकड़ ले देखिए कैसे यार है यार बुलबुली कोई देख एक बार को देख की करते फिर वाला था मुंडा पूजा तो हमने आज गोराजान मस्ता पूजा नहीं चाहिए चलो तेरे पास पूजा देख पाबी बारू देखा में बेसी ना अरे ये किले कौन आ गया पो किला का हां ये बात চলো মাকে আনিতে যাব কেসাই নদীর কুল হাতে দিব লাল গামছা পায়ে জোড়া ফুল চলো মাকে আনিতে যাব